अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे ज़ाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का आगाज़ करेंगे और आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबरों के हवाले से। और सबसे पहले आज बात की जाएगी ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। इसके अलावा बात की जाएगी गर्मी की शदीद लहर और पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा लोड शेडिंग की बात की जाए तो लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर ख़राब और वोल्टेज का मसला आवाम के लिए अज़ियत बनकर रह चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। रोज़ा इमाम रज़ा से सदर रईसी और साथियों की शहादत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान का यौम सोग का ऐलान। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में कौमी परचम सरनगू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात फैजुल हसन मलिक से जानते हैं। जी फैज, बताएगा कौमी परचम सरनगू कर दिया गया है, अफसोस के साथ इस खबर के हवाले से बताया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं और उन्हीं हेलीकॉप्टर को एक हसानिया जो पेश आया है वो कल जब ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी मशरक़ी अज़रबैजान में एक डैम के इफ्तिताह करने पहुंचे थे और उससे जब वो वापस आ रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। मजमूई तौर पर जो है बताया यही जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर थे और जिस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनके साथ जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और अज़रबैजान गवर्नर थे, उनको हादसा पेश आया। और हादसा ये जो है ये मौसम की वजह से, ख़राबी की वजह से पेश आया और उस वक्त जो है रेस्क्यू की टीम वहाँ पर पहुँच गई। मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह जो है ईरानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ईरानी सदर हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी, उनकी शहादत होगी और उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, जिस पर पाकिस्तानी सदर जो है आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी अवाम के साथ इजहार अफसोस और इजहार तज़ियत किए और उसके यौम सोग के तौर पर मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तमाम सरकारी इमारात पर जो है पाकिस्तानी परचम सरनगू रहेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो गुज़िश्ता महीने जब ईरानी सदर ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान को जहाँ पर आए तो खुशगवार दौरा रहा और जो ईरानी सदर थे वो अपने दोस्ताना ताल्लुकात चाहते थे पड़ोसी ममालिक के साथ। और आसिफ अली ज़रदारी जो है सदर मुमलिकत, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त जो है आलम इस्लाम एक अजीम लीडर से महरूम हो गया। वो अजीम लीडर जिनके दिल में दर्द था मुसलमानों का और उम्मत मुसलमान का दर्द रखते थे, वो फ़लस्तीन और कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। और इस अफसोसनाक वाक़े पर हम पूरी कौम जो है पाकिस्तानी कौम की तरफ से इजहार तज़ियत करते हैं और पाकिस्तान में यौम सोग का ऐलान किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सरकारी इमारात पर जो पाकिस्तान का कौमी परचम है वो सरनगू रहेगा। जी मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज है। सूरत आग बरसाने लगा है। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया है। कराची में दर्जा हरारत 35 है। पेशावर में 37 रिकॉर्ड किया गया। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 25 मई से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और कराची में भी गर्मी की शिद्दत के बायस मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे, जबकि 28 मई से मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। कराची से होंगे शफकत अजीज और पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के ऐलान पर गुफ्तगू करने के लिए माहिर तालीम और मेंबर वज़ीर आला पंजाब एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी मुज़म्मिल महमूद साहब हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले कराची में इम्तिहानात मुलतवी करने के हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं शफकत अजीज से। शफकत अजीज, कराची में जो पेपर्स होने वाले थे उनको मुलतवी कर दिया गया है, अब वो कब होंगे और कब तक होंगे और छुट्टियों के हवाले से भी बताएगा कराची में।
देखिए कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जो हैं वो सख्त गर्मी की वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं और ये इम्तहान जो है अब अगली तारीख़ों में लिए जाएंगे। आज जो है वो कराची में मैट्रिक के इम्तहानात भी जो है जो 7 तारीख से शुरू हुए थे उन्हें भी मुलतवी कर दिया और कल से जो पर्चे होने थे मामूल के मुताबिक वो अब नहीं होंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत के बायस जो है इन पर्चों को मुलतवी किया गया है। मैं इस वक्त कराची के मैट्रिक बोर्ड में मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह, उनसे जानते हैं। तकरीबन साइंस के तो 4 पर्चे रहते थे और आर्ट्स के या जनरल ग्रुप के जो है वो 8 पर्चे रहते थे, तो इस लिहाज से तकरीबन 30 तारीख तक ये पर्चे होने थे और ये यहाँ पर गवर्नमेंट के पीडीएम में और की जो है नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि हीट वेव की वजह से जो है इम्तहानात पोस्टपोन किए जाएँ। बहुत शुक्रिया। ये चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड थे सैयद शरफ अली शाह, उनका ये कहना था कि गर्मी की शिद्दत को देखते हुए जो है मैट्रिक के इम्तहानात जो है वो 1 हफ़्ता मुलतवी किए और 28 तारीख से जो है दोबारा ये पर्चे जो बच जाने वाले पर्चे हैं वो लिए जाएंगे। इस हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, शफकत अजीज़ का क्या कहना था ये तो आपने जाना। अब कराची के अवाम मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी करने के फैसले को किस नज़र से देखते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। देखें किया तो बच्चों के लिए सही है, बट एक वन गो में चले जाते पेपर तो हो जाते। एक दफ़ा वो तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा था। हमें बहुत सारे और भी काम है, हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें रोकी हुई हैं इन चीज़ों के लिए, पेपर्स के लिए कि पेपर हो जाएं तो हम भी फारिग हों। बिल्कुल मुश्किलात का सामना होता है। ये है कि उनको पहले से एक नोटिफिकेशन दे दी जाए कि आपका जो है ये हम रीस्केजुअल कर रहे हैं पेपर और इस डेट को हम आपका पेपर ले लेंगे। तो ये है कि हमारी बोर्ड को चाहिए कि इन चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर नज़र षानी करें और ये है कि इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों पे नज़र षानी करेंगे तो आगे आने फ्यूचर में जो है काफ़ी बेहतरी होगी। अच्छी बात है, बोर्ड ने कोई अच्छा फैसला लिया है। गर्मी की वजह से बच्चे भी परेशान होंगे, कुछ दिन आगे बढ़ जाए तो बेहतर है। बहुत अच्छा फैसला है, आवाम के लिए बहुत बेहतर है। आवाम का रद्द-ए-अमल आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हुए मुजम्मिल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुजम्मिल साहब, पंजाब हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र बेहतर फैसला तो किया है। इम्तिहानात के लिए स्कूलों को रिलैक्सेशन भी दे दी गई है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो फौरी तौर पर छुट्टी का ऐलान भी किया जा सकता था। आपके इस हवाले से क्या राय है? मुजम्मिल साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर है जिसकी वजह से जो इम्तिहानात थे उनको मुलतवी कर दिया गया है और कुछ आगे कर दिया गया है और जो स्कूल्स हैं उनको 25 मई से बंद करने का फैसला किया गया है जो कि 31 मई से पहले करने थे। अब कराची में भी गर्मी की शिद्दत के बायस मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और कराची सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे, जबकि 28 मई से मैट्रिक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक किए जाएंगे। और लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया है, कराची में दर्जा हरारत 35 है, पेशावर में 37 रिकॉर्ड किया गया है। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 25 मई से छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से छुट्टियों का ऐलान किया गया है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुजम्मिल महमूद साहब, पंजाब हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र बेहतर फैसला किया है, छुट्टियाँ दे दी हैं और इम्तिहानात के लिए स्कूलों को रिलैक्सेशन भी दे दी गई है, लेकिन छोटे बच्चों की हम बात कर रहे थे कि उनको तो फौरी तौर पर छुट्टी का ऐलान किया जा सकता था, उनके स्कूल तो जल्द बंद किए जा सकते थे। जी आपने दुरुस्त कहा है, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के स्कूल सब स्कूल्स बंद हो रहे हैं, प्ले ग्रुप से लेके और क्लास 10 तक। हाँ, सिर्फ एग्जाम्पशन जो दी गई है वो उन इदारों को दी गई जहाँ पे तालीमी इदारे जहाँ पे इम्तिहानात हो रहे हैं। जो अर्ली ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अमूमी तौर पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्लेप 1-2 के एग्जाम्स नहीं होते ज्यादातर स्कूल्स में, और जिनमें हो रहे हैं उनमें 17 मई को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया है कि 7 o'clock से 11:30 ऑलरेडी हम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने ये खसूसी दिलचस्पी से ये नोटिफिकेशन इशू करवाया था।
تو ان کیس جن سکولز میں ایگزامز ہو رہے ہیں وہ پیپر بھی 7 o'clock شروع ہوگا, اور زیادہ تر پیپر جو ہیں وہ 1 hour 30 minutes یعنی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو بچے ایگزامز دینے جائیں گے وہ بھی 8:30-9 بجے تک فارغ ہو کے گھر تشریف لے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی یہاں پر کہ بچوں کو تو چھٹی پہلے دی جا سکتی تھی کیونکہ گرمی تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے بہت زیادہ زوروں پر ہے, تو کیا چھوٹے بچوں کو پہلے چھٹیاں نہیں دے دینی چاہیے تھی, مطلب کہ فوری طور پر اعلان کر دیا جاتا کیونکہ چھوٹے بچے تو سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں؟ جی لاسٹ ویک تک جو ٹیمپریچر تھا وہ لیٹ 30s اور ارلی 40s میں تھا, تو ادراک تھا کہ اس قدر شدت نہیں آئے گی, لیکن جیسے ہی ایسا ہوا تو وزیر تعلیم جو اس وقت انٹرنیشنل ایجوکیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ میں موجود ہیں, انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا محکمہ تعلیم کے افسران سے اور انہیں کہا کہ فوری طور پہ یہ نوٹیفیکیشن ایشو کریں. تو بالکل جی حکومت کا 100% کنسرن ہے بچوں کے لیے, اور ہم نے فوری طور پہ جیسے ہی گرمی کی شدت بڑھی ہے ہم نے اس کا ادراک کرتے ہوئے فوری طور پہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. اچھا, تو کیا اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو دیکھا جائے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہ ایگزیکیوٹ ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا؟ جی اس سلسلے میں سی ایم صاحبہ کی ایک آلریڈی ایجوکیشن کی ایڈوائزری کمیٹی موجود ہے جو کہ وزیر تعلیم کو اسسٹ کر رہی ہے تمام معاملات میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سی ای اوز صاحبان اور ڈی پی آئی آفیسز جو ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو بھی نوٹیفیکیشن ایشو ہو اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود تھے اور محمود مزمل صاحب بھی موجود تھے. سر بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں قیمتی وقت دیا ہے. تو یہاں پر مزمل محمود صاحب کا کیا کہنا تھا وہ تو آپ کو سنوائے, اس حوالے سے عوام کا رد عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. اس طرح سے رش ہوتا ہے, جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو آنے جانے میں بھی کافی پرابلمز ہوتی ہیں بچوں کو. وہاں پہ تو چاہے پنکھے کے نیچے ہوں, پھر آنے جانے میں ان کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے جب گرمی ہوتی ہے. تو اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا جو انہوں نے چھٹیاں کی ہیں, بہت اچھا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ہونی چاہیے چھٹیاں, اگر یہ 10 دن پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں, لیکن گرمی کے حساب سے ٹھیک ہے بالکل. یہ تو پھر ایسا ہی ہے, پاکستان میں ایسا ہوتے رہتا ہے, کبھی اوور ٹائم کبھی لیٹ. گرمی کا سیزن سردیوں کو پھر یہ چھٹیاں تو بنتی ہیں. گرمی کی مناسبت تو ٹھیک ہے, بچوں کو چھٹی ملے گی, بچے بہت پریشان ہوتے ہیں گرمی میں دھوپ میں جاتے ہیں, یہ تو بالکل بہتر ہی ہوا ہے. تو اللہ خیر کرے گا, آگے موسم سیٹ ہو جائیں گے تو پھر اسکول بھی کھل جائیں گے. لیکن بچوں کی پریشانی بنتی ہے, بہت ذلیل ہو کے جاتے ہیں, کوئی گاڑیوں پہ آتے ہیں, کچھ پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. شرجیل انعام میمن اس وقت سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. مسلم کنٹری ایز اے پڑوسی ملک ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں اپنے تمام وہاں پہ موجود ایرانی بھائیوں سے اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی تمام پوری قوم سے کہ ہم اس مشکل کی اس گھڑی میں, غم کی اس گھڑی میں پورے پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے. شکریہ. آنریبل چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب. آپ کا شکریہ, آپ نے اس آج کے کل کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, ریزولوشن ہے, اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. کل کا دن ہمارے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی افسردہ دن تھا. ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جس میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللعین بھی تھے اور کچھ اور ان کے ہائی رینکنگ آفیسر, ان کا سٹاف تھا, ہیلی کاپٹر کریش میں وہ شہید ہو گئے. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے, حکومت سندھ کی طرف سے, سندھ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے ہم شریک ہیں,
اور یہ انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. خاص طور پہ زیادہ دکھ اس لیے ہے کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. 23 اپریل 2024 کو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب، حسین عامر صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پاکستان آئے تھے اور کراچی تشریف لائے تھے، اور بہت سالوں کے بعد کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کراچی آیا تھا. ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ انہوں نے چوز کیا کہ وہ کراچی بھی آئیں. میرے لیے اور زیادہ عزت کی بات تھی کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے سارے ایونٹس کی اور کہا کہ ہم وہاں آئیں گے. ایک بڑی گیدرنگ سے انہوں نے خطاب بھی کیا چیف منسٹر ہاؤس میں، اور وہ تقریر جو لوگ بھی ادھر موجود تھے ان کے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہوگی. کس طریقے سے انہوں نے عالم اسلام کو ساتھ رہنے اور جو اس وقت مشکلات خاص طور پہ جو آکوپائڈ پیلسٹائن کے اندر فورسز ہیں اسرائیلی، ان کے خلاف انہوں نے بتایا تھا. اور مجھے وہ لفظ ابھی تک یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں چکھا دیا ہے مزہ جو تم نے ایک ڈمیسکس میں جب انہوں نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا، وہ لفظ ابھی بھی یاد ہے مجھے، کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو ہم تمہارا ملک اس دنیا سے ختم کر دیں گے. یہ ان کی ریزالو تھی. اس مشکل وقت میں جب کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انہوں نے پاکستان آئے، یہاں سے کولمبو گئے تھے، اور کچھ گھنٹے جو انہوں نے کراچی میں گزارے وہ یادگار رہیں گے ہمارے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا یا آپ دوستوں کو کچھ پتہ ہوگا، اس دن ہم نے چھٹی کر دی تھی اس لیے کہ ہمیں ایک دن پہلے ایک بہت ہی ایرانین انٹیلیجنس سے ہی اطلاع آئی تھی کہ جی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے اوپر، ایرانین صدر کے اوپر، اور اس وجہ سے بہت سٹرنجنٹ میجرز لیے تھے. اور میں نے کراچی کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ دیا، اور کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ وہ اتنے اہم پاکستان کے ایک دوست ادھر آ رہے تھے اور ہم نے ان کو اچھی طریقے سے سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی تھی. یہاں پہ جب وہ آئے تھے چیف منسٹر ہاؤس، جیسے میں نے کہا میری خوش نصیبی ہے، ان کو ریسیو کیا، ان کے ساتھ چند لمحات گزارے. وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے تھے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی چیئرمین صاحب کے ساتھ، اور جس شفقت سے وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ انہوں کی ملاقات کی تھی، انہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کے کیسے مداح تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو شہید بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشکلات سے نکالا تھا. آصف علی زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کہ وہ سٹیپ جب دنیا ایران سے نہیں بات کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا افتتاح جا کے بارڈر پہ کیا تھا. اس وقت کے ایرانی صدر اور صدر آصف علی زرداری گئے تھے. یہ وہ باتیں تھیں جو انہیں یاد تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کراچی آنا، سندھ حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ ایک بڑی تقریب سے خطاب کرنا موضوع سمجھا، اور وہاں پہ یہاں پہ انہوں نے سارے علماء سے بھی ملاقات کی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سارا دن اس لیے کہ وہ صبح لاہور تھے، لاہور سے پھر وہ کراچی آئے تھے اور وہ تھکے ہوئے تھے، تو ان کے سٹاف نے ہمیں کہا جب وہ ایونٹ ختم ہوا تقریر کا، اس کے بعد ڈنر تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب بہت تھک گئے ہیں تو وہ شاید نہ چلیں، یا اگر چلیں گے بھی تو 5 منٹ بیٹھ کے تو اجازت لیں گے، وہ جا کے آرام کریں گے. تو خیر مہمان تھے، ہم نے اپنی طرف سے کہا نہیں ایسا نہ، وہ ٹھہرے نے کہا نہیں جی صدر صاحب کا یہ پروگرام ہے. لیکن ان کی شفقت تھی کہ وہ نہ صرف بیٹھے رہے لیکن آخر تک، اور مجھے ابھی تک یاد ہے جو سویٹ ڈش تھی وہ انہوں نے 2 بار منگائی ادھر اور کھائی. اور مجھے ان کے سٹاف نے، میں فارسی نہیں سمجھتا ہوں اور ان سے پوچھتی، چیئرمین صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ چیئرمین صاحب سے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے کھانا یہاں پسند آیا ہے، میں سارا دن کا بھوکا ہوں اور میں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور مجھے ادھر کھانا پسند آیا ہے. تو
ये चंद लम्हात जो उन्होंने गुजारे थे हमारे साथ, सिंध के लोगों के साथ, वो हमेशा यादगार रहेंगे। बहुत बड़ा सानिया है और इंशाअल्लाह ताला ईरानियन कौम जो है, पर्शियन कौम एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है। उन्होंने अरसा दराज से सैंक्शंस के अंदर काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि उस मुश्किल वक्त में वो जो इनकी मुश्किलात हैं उनको ओवरकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला और ताकत के साथ उभरेंगे, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक में ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बार फिर उनकी शहादत पे, उनकी डेथ पे पाकिस्तान के लोगों, ख़ास तौर पे सिंध के लोगों की तरफ से अपने ईरानी भाइयों और बहनों के साथ दुख और हमदर्दी का इज़हार करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम डॉक्टर इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर मरहूम हुसैन आमिर अब्दुल्लाइन और उनके साथ जो भी गुजर गए उनको जन्नत में आला मकाम दे और ईरान के लोगों के ये हौसला दे कि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। बहुत शुक्रिया आपके लिए। Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes, and those who are for against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. जी बिल्की साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब मैं एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। 21 ta 27 मई को जो है हीट स्ट्रोक की इतलात है और जैसा कि आपके इल्म में होगा कि बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं और स्कूलों में ना तो फर्नीचर है, ना बिजली है, ना पंखे हैं, फर्श पे बैठ के बच्चे इम्तहानात दे रहे हैं और खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में कोई वाक़या रोनुमा ना हो। लिहाजा मेरी हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि जहाँ भी इम्तहानी मराकज़ कायम हैं वहाँ पर मेडिकल एड की जो है वो। और दूसरी जानिब पंजाब असेंबली का इजलास भी इस वक्त जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फिक्स कराएं जी, क्या साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है, फिक्स कराएं। ये टेक्नीशियंस देखें क्या प्रॉब्लम है भाई, बेटा देखो। गेट इट फिक्स जी, देखें। अब ऑन करें अतर साहब, आप ऑन करें। अभी आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इस वक्त इजलास जारी है और पंजाब असेंबली के अरकान पहुंच चुके हैं और इजलास का बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर में आगाज़ भी हो जाएगा। ये मनाज़िर जो कि मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं पंजाब असेंबली के हैं। हद तक इज्जत बिल 2024 अपोजिशन का बिल के खिलाफ पंजाब असेंबली के अंदर भरपूर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर की क़यादत में अपोजिशन का ऐवान में हंगामे, अरकान ने बिल के खिलाफ ऐवान में नारेबाजी की और काला कानून नामंजूर के नारे लगाए हैं। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी अपनी नशिस्तों पर आवेजा कर दिए। बिल को मुस्तरद करते हैं अपोजिशन का ये ऐलान। उमर दराज हमारे साथ मौजूद है। उमर दराज बताएगा अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजह है? तक इज्जत बिल 2024 की डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए हद के इज्जत बिल 2024 की तो ये जो बिल है वो पंजाब असेंबली में आज जो है वो उसकी मंजूरी होनी थी। तमाम जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है और काला कानून के नारे लगाए जा रहे हैं। अरकान असेंबली ने जो है वो तस्वीरें जो है वो भी अपने अपने डाइसिस पे लगाई हुई हैं और भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से जारी हुकूमत के नारे भी लगाए जा रहे हैं जबकि दीगर नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए हद के इज्जत के कानून के हवाले से तो हद के इज्जत के कानून जो है वो आज सहाफ़ियों की भी जो है तंजीमों की मुलाकात हुई है। मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असेंबली है और उस्मान बुखारी जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात उनके साथ 3 घंटे की तवील जो है वो मशावरत भी हुई और सहाफ़ी तंजीमों ने बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार भी किया और सहाफ़ी तंजीमों ने बिल का मज़ीद जायज़ा लेने और तजावीज़ देने के लिए बिल की मंजूरी मुहर करने का मुतालबा किया। ताहम अभी कुछ तंजीमों के तजावीज़ और बाकी स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ जो है वो बाकी हैं, ये कहना था सहाफ़ी तंजीमों का। जबकि बिल में वफाकी कानून साजी और पंजाब की कानून साजी पर बुनियादी अबहाम इन्हें दूर करने का भी जो है मुतालबा किया गया सहाफ़ी तंजीमों
की जानिब से, जबकि हुकूमत सहाफ़ियों की तजवीज़ लेने के लिए जो है वो तैयार है। ये कहना स्पीकर पंजाब असम्बली का, उनका कहना है कि इज़्ज़त बिल एजेंडे पर आ चुका है। अब हुकूमत बताएगी कि इसने अगला लाइहा इख्तियार करना है। मुलाकात में CCPNE और APNS, एमेंडा, लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब असम्बली के जो तंजीम है उनके भी रहनुमाओं ने शिरकत की और सहाफ़ी तंजीमों के वक्त की। अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद खान बिशर से भी मुलाकात हुई और अपोजिशन लीडर ने सहाफ़ियों के मुतालबात की हमायत कर दी। आज़ादी ज़ाहिर राय पर कतरन कबूल नहीं है। अपोजिशन सहाफ़ियों के साथ खड़ी है, ये कहना मलिक अहमद खान बिशर का, जो कि स्पीकर जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। उनका कहना है कि हमने हद के इज़्ज़त बिल पर अपनी 15 तरमीम जो है वो जमा करवा दिया और हम इस हवाले से सहाफ़ियों के साथ और के इज़्ज़त बिल 2024 के लिए भरपूर जो है वो मज़ामत करेंगे और ये हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि बिल जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूर ना हो। जी तो मरतराज हद तक इज़्ज़त बिल 2024 जो है उसमें सहाफ़ती तंजीमें क्या चेंजेस चाहती हैं? ये सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं और इस हवाले से उनका ये कहना है कि इस पे जो मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पे तबादला ख्याल होना चाहिए। कुछ शिकें ऐसी हैं जो कि आज़ादी इज़हार राय से जो है वो कदगन लगाती हैं, तो इस हवाले से सहाफ़ियों की जानिब से इस बात का मुतालबा किया गया है कि फ़िलहाल जो है इस बिल को जो है वो मोहर किया जाए और इस पर तमाम सहाफ़ती तंजीमों से जो है वो मशावरत की जाए, ताकि ये बिल अगर मंजूर भी होता है तो सहाफ़ती तंजीमों को इत्माद में ले के किया जाए और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। हम जो हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से जो है हुकूमत इस बात पे बजीद है कि बिल जो है वो मंजूर करवाया जाएगा पंजाब असम्बली से। अच्छा, वो निकात कौन से हैं जिन निकात पे अपोजिशन जमातें और हुकूमती जो जमात है उनका एतराज़ है? जी बिल्कुल, इसमें जो इसमें यही ज़्यादा जो बड़ा जो इतराज़ किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जो भी खबर किसी भी शख्सियत के खिलाफ लगाई जाती है उस पे जो है वो बिला तहकीक के बिला जो है वो उसकी तहकीक और उसको मुसद्दका होने से पहले उसको ना लगाया जाए, जिस पर सहाफ़ी तंजीमों का कहना है कि ज़राए से जो भी खबर लगाई जाती है वो किसी के साथ जो है वो किसी पे अटैक करने के लिए, उसकी इज्जत पे जो है वो हर्फ लगाने के लिए की जाती, बल्कि हकाइक के पर मबनी वो खबर होती है। और इसी पे ज्यादातर जो है वो तराजा तूल पकड़े हुए है कि जो हुकूमती अरकान है उनकी ये कहना है कि सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उनकी वजह से भी जो है वो मुख्तलिफ कभी इदारों पे जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी किसी पे, कभी किसी शख्सियत पे। तो इस हवाले से इस पे कानून साजी जो है वो ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो अवामिल हैं वो उसे बचाया जा सके। तब अभी जो हुकूमत की जानिब से ये कोशिश है कि बिल जो है वो मंजूर कर लिया जाए, जबकि अपोजिशन जमातें और सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो इस बात पे बज़ीद है कि इस पे मुशावरत की जाए और इस बिल को तहाल जो है वो मोहर किया जाए और इसको अभी मंजूर ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज अपडेट करने के लिए। आलमी अदालत के प्रोसिक्यूटर के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा की फ़ौरन गिरफ्तारी की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा गज़ा में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुर्तकिब हुए हैं और अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि नेतन्याहू और साथ में योगालैंड इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम में मुलव्विस भी पाए गए हैं। तो आलमी अदालत के प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा की फ़ौरन गिरफ्तारी की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के हजम और मयाद के तयन पर बातचीत होगी। अगले माली साल के बजट अहदाफ भी तय किए जाएंगे, जबकि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी फाइनल किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रास मीटरिंग पॉलिसी लाने का इंदिया दे दिया है। इस तरह नेट मीटरिंग का फ़ायदा उठाने वाले सारिफिन को भी महंगी बिजली फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इशफाक मुग़ल से। इशफाक मुग़ल, IMF वफ़द से मुज़ाकरात कब होंगे और ये भी बताएगा कि नेट मीटरिंग और ग्रास मीटरिंग में फ़र्क क्या होता है? इस पॉलिसी से सारिफिन पर कैसे मज़ीद बोझ डाला जाएगा?
जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात गुज़श्ता पीर से शुरू हुए थे वो टेक्निकल मुज़ाकरात थे। आज जो है पॉलिसी सतह के जो है मुज़ाकरात का आज पहला दिन है, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत, जबकि IMF के वफ़द की क़यादत जो है वो नाथन पोर्टर जो मिशन हेड हैं वो कर रहे हैं। ये अहम मामला मुज़ाकरात है जिसमें पाकिस्तान के लिए जो नए कर्ज़ का जो हजम है वो तय किया जाएगा। इसके अलावा आज जो पाकिस्तान के ज़िम्मे जो मज़ीद माशी इस्लाहात हैं उस पर इत्फ़ाक़ किया जाएगा, और ये इस दौरान जो जिन चीज़ों पर इत्फ़ाक़ होगा उस पर अमल दरामद पाकिस्तान को करना होगा, और इस हवाले से एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी मुतवक्को है। और ये पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जो है वो जो आज शुरू हुए हैं 23 मई तक जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। इस दौरान जो है अफ्रीकैन के दरमियान तमाम अमूर, इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तमाम अमूर इस पर जो है इत्फ़ाक़ हो जाएगा। इसके अलावा आज इससे कबल जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो IMF को एक प्लान तरतीब पेश किया है, जिसमें 300 अरब रुपए के जो है वो जो बजट अखराजात है उसमें कमी की तजवीज़ दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान कोई नई यूनिवर्सिटी कायम नहीं करेगी। अरकान पार्लियामेंट को जो फ़ंड थे जो रवा माली साल के लिए तकरीबन 90 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, जबकि उससे जो गुज़श्ता माली साल के दौरान तकरीबन 110 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, उन पर पाबंदी लगाने की बात की गई है। इसके अलावा पेंशन इस्लाहात। ठीक है इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें डिटेल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का एआदा भी किया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से भी तुर्क हम मनसब ने मुलाकात की है। बताते चले वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने का एआदा सामने आ चुका है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से भी तुर्क हम मनसब की मुलाकात हुई है। नुमाइंदा ख़ुसूसी तारिक अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अज़ीज़, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट इस हवाले से मुलाकात थी कि जो तैयब एर्दोगान की क़यादत में एक वफ़द जो है पाकिस्तान का दौरा करने वाला है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उससे कबल ये मुलाकातों का एक हिस्सा जो है एक रवायती होता है, वो ये उस सिलसिले मुलाकात थी। और इस मौके पर जो है सबसे ज़्यादा अहम बात ये की गई कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मिसाली ताल्लुकात हैं, आइडियल ताल्लुकात हैं। बरादराना ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तिजारत का ठीक है तारिक अज़ीज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर के इलाके बाड़ा लाइन सवाती फाटक के करीब घर की छत गिर गई है। मलबे के नीचे 4 बच्चे दब गए हैं। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 बच्चों को जिंदा निकाल लिया है कि तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पे अगर कोई बात चल रही है तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। लोगों का ये राइट है कि वो वेल इन्फॉर्म्ड हों, और जो इश्यूज़ हैं चाहे वो मेरी मिनिस्ट्री के हवाले से अदालतों से मुतल्लिक़ा हैं, कानून साजी के मुतल्लिक़ा हैं, तो उन पे बात होती रहनी चाहिए। आज एक तो बड़े दुख और अफसोस के साथ जो ख़बर मौसूल हुई हमसाया मुल्क ईरान से, ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के जो सदर मोहतरम थे जनाब इब्राहिम रईसी साहब, वो और उनके रुफ़का की जो शहादत हुई है हेलीकॉप्टर के हादसे में, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी रंजीदा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़रिया फ़ॉरेन ऑफिस के वहाँ तक अपने ताज़ीती पैगामात भी पहुँचाए, और आज शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब ईरानी सफारत खाने में भी तशरीफ़ ले गए हैं, ले जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम बशमूल वफाकी हुकूमत के हमारे ईरानी बहनों और भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मोहतरम सदर साहब ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था, और उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस इखलास का मुजाहरा किया इस दौरे के दरमियान, और इस अज़म का भी इजहार किया कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें ताउन बढ़ना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए एक दूसरे को, और विदन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जो कुछ हो सकता है लोगों की सहूलत के लिए। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि उन्होंने
دورے سے پہلے جو ان کی ایڈوانس پارٹی آئی تو ہمارے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا، اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جو بارڈر کراسنگ کے مسئلے پہ یا اللیگل جو امیگرنٹس کے حوالے سے اگر کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور وہ بے سہارا ہیں تو ان کے ایکسچینج کا پروگرام کیا جائے. اس پہ ہم نے ایک یادداشت بھی دستخط کی. باہر کیف یہ حادثے کی محرکات یا وہ ساری صورتحال تو ایرانی ایجنسیز تحقیقات کے بعد کریں گی، لیکن پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں اور اس تکلیف کے وقت میں اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت ایک بل لا رہی ہے جس کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. وہ بل جو ہے وہ کیبنٹ نے کے سامنے جب پیش ہوا CCLC کے بعد کیبنٹ کمیٹی کی کلیئرنس کے بعد، تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی مشاورت سے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کر دی ہے جس کو ہمارے جو وزیر سیاسی امور ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ کنوینر ہیں اس کمیٹی کے. اس میں IT منسٹر محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ، انفارمیشن کے وزیر جناب طارر صاحب، اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری گروپ سے متحدہ قومی موومنٹ کی پارلیمنٹری پارٹی کی نامینیشن اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی نامینیشنز ہوں گی، اور وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد پھر رپورٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد اسے کیبنٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اپروول کے لیے. یہ ساری باتیں اور احتیاطیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے یہ قوانین بنا چکے ہیں، ان میں ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے ریجن کے ممالک بھی، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا میں شاید اٹ از ان پروگرس، یہ موجود ہیں. اور اس کے بغیر آپ کی نہ بزنس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں. یہ صرف دیکھیں، صرف سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ سپیچ بھی پھیلتی ہے، بچوں کے جو ابیوز کی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، جو ہیرسنگ سینز ہیں وائلنس کے وہ بھی اس پہ آتے ہیں. تو دیر ہیز ٹو بی اے میکنزم. تو اس حوالے سے یہ ساری کوشش کی گئی. اس کو اگر کچھ چھلکوں سے تنقید کی نظر سے دیکھا گیا تو میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ایک دفعہ اس پورے پیکج کو پڑھیے گا ضرور جو اتھارٹی کے بارے میں ہے، اور پھر جو پیکا میں رائج الوقت قانون ہے اس میں جو آلریڈی پروویژنز ہیں اور ہمارے پاکستان کے لاز میں جو موجودہ پروویژنز ہیں ان کے ساتھ تناظر میں لے جائیے گا. اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 کا اس کو پڑھیے گا تو یقیناً کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی ایکسیس، کوئی زیادتی، کوئی غیر ضروری چیز اس پہ نہ ہو. لیکن احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس پہ سیاسی مشاورت کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھ کے اس کو فردر پروسیس کیا جائے گا. آج کل ایک جو دوسرا ایشو ہے زیادہ جس پہ بات ہو رہی ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے. میں زیادہ تفصیل میں بریک ڈاؤن میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلی حکومت میں ایک کابینہ کمیٹی قائم ہوئی جس کا کنوینر میں خود تھا. ہم اس سلسلے میں سارے سٹیک ہولڈر سے ہم نے مشاورت کی، ان کی باتیں سنی، سو مچ سو کہ ہم خود پشاور لے کے گئے کمیٹی کو، اور وہاں پہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب، شازیہ مری صاحبہ، آغا حسن جان جو BNP کے منسٹر تھے، ہم سب نے وہاں پہ جو دھرنا جاری تھا اس میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کی. ہم شکر گزار تھے کہ انہوں نے وہ دھرنا برخاست کیا، ان کی تجاویز بھی لی. اس کے بعد جو یہاں پہ تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا. ہم نے جو کمیشن قائم ہوا تھا ان کے سربراہ اور دیگر اراکین سے بھی ہم نے میٹ کیا اور ان کی تجاویز لی، اور ہم نے جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور عسکری ایجنسیز ان کی بھی انپٹ لی. ہمارے کچھ ابھی انٹرویوز اور سلسلے باقی تھے کہ وہ وقت ختم ہوا تو انٹرم گورنمنٹ میں پھر کمیٹی قائم کی گئی، اور انہوں نے بھی اپنی وہ ساری کارروائی کو آگے بڑھایا اور کچھ سفارشات انہوں نے مرتب کر رکھی ہیں. وہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو جلد ان پہ جو کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی اس پہ جو مناسب عمل ہونے والے ہیں وہ کیے جائیں. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان کو یہ ایشو درپیش ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ
हमसाया मुल्क में जंग थी, हम फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं अफ़गान वॉर में 1979-80 ऑनवर्ड, और जो कीमतें हमने अदा की हैं और जो शहादतें हमारे जवानों ने, अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने और अफसरान ने खूनों के नजराने पेश किए, फिर एक पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर आई एज एन बाय प्रोडक्ट, वो भी हम सब के सामने है कि छोटे वाक़यात से लेके APS के अंदोहनाक वाक़े तक और किस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हुआ। लेकिन हमारी अफवाज ने, हमारे अस्करी इदारों ने पूरी जुर्रत और जवामर्दी के साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की सपोर्ट के साथ मिल पे इस जिन पे काबू पाने की हमेशा कोशिश की है। एक दफ़ा काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हुई, लेकिन फिर माजी की हुकूमत ने आज से 3 साल पहले एक, मैं समझता हूँ कि बग़ैर मुशावरत के, तफसीली मुशावरत के एक मूव की, जिसकी वजह से दोबारा उन्हें ला के आबाद किया गया और इस जिन ने फिर दोबारा सर उठाना शुरू किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर बहुत क्लियर है। हम अपने अस्करी इदारों के साथ ताउन के साथ और हमआहंगी के साथ, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की आवाम के लिए इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे। अब जो आज थोड़ी सी मेरे आने से पहले आज मकसद तो था ईरानी सदर साहब के इंतकाल के बारे में, जो उनकी शहादत हुई और उनके रुफ़क़ा, जिसमें उनके मिनिस्टर्स और गवर्नर भी थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे दुआएं और जो जज्बात हैं वो कन्वे करना थे, और दूसरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके हवाले से जो कमेटी थी उसकी तश्कील थी। आने से पहले मैं अभी देख रहा था कि जो जिस तरह के आज रिमार्क्स आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग के, तो मैं इस मौके को मुनासिब समझते हुए बड़े अदब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आईने पाकिस्तान ने ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स में कुछ जो टेरिटरीज़ हैं, कुछ जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के असूल हैं वो वज़ा कर दिए हैं, और उसमें इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साज़ों ने, मुकन्नना ने अपना काम करना है, और अदलिया ने अपना काम करना है। हाँ, इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं कि उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, इंतज़ामिया का काम है कि लोगों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत हो, और अदालत को रुजू किया जा सकता है उस सूरत में अगर किसी के राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ तयशुदा चीज़ें हैं कि हेबियस की जब पिटीशंस जाती हैं तो अदालत जवाब तलब करती है। सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी संजीदगी के साथ उसका जवाब दाखिल करें, वो बताएं कि वो शख्स उनकी हिरासत में है या नहीं है, और अगर मामला हल नहीं होता तो उसका एक ही आज तक जो 50 साल से 60 साल से कानून है इस खित्ते का, इस मुल्क का, और आईने पाकिस्तान के नाफिज होने के बाद भी जो हैं, वो है कि फिर उस सूरत में पुलिस को ये ज़िम्मेदारी सौंपना होती है। FIR दर्ज हो जाती है कि जी उनको बरामद किया जाए, मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश की जाए। ये हमारे एक शायर दोस्त अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। मुझे अब ख़बर नहीं है कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे नेचुरली वो बड़ी रिस्पॉन्सिबली इन्हें रिपोर्ट करते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है, वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस को जिस तरह की मुआवनत चाहिए वफाकी हुकूमत की या पाकिस्तान के जिस हिस्से में, वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी, और ये ज़िम्मेदारी है हमारी, ये नहीं कहते हम। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे
اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے، یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے. یہ سب جوڈس میٹر ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ. عدالتوں نے خود بھی یہ کہا ہے اور سول سوسائٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل ہونے ہیں. یہ بلا شبہ ایک سنجیدہ مقدمہ ہے، لیکن اس مقدمے کو بھی پھر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. قانون ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، درخواست آئی، اس پہ جواب آئے، جواب پہلے پیروز کریں، جوابات دیکھنے کے بعد آپ جو حکم پاس کرنا چاہتے ہیں، جاری کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. لیکن آئین پاکستان آرٹیکل 199 افواج پاکستان کے بارے میں بہت واضح ہے. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز دے آر ناٹ سپوز ٹو اینی لیگل پروسیڈنگس. یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا، یہ شاید رپورٹنگ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن باہر کیف یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں. افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے، اپنے سفیر میں رہ کے کام کرنا ہے. دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز. لیکن سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی بیرونی جو خطرات ہیں ان کو چیلنجز سے نمٹنا افواج پاکستان کا ہی کام ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کے لیے تمام اقدامات کریں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں. حکومت نے پولیس کی سروس اسی لیے ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے چلائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن ان کی بھی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے، ہیومن کیپیسٹی ہے. دنیا جہان میں یہ ایشوز آتے ہیں اور انہیں ٹریس کرنے میں، لوگوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. مسنگ پرسنز کے انکوائریز جب ہم کمیٹی میں تھے ہمارے سامنے یہ ورژنز بھی آئے اور یہ چیزیں بھی آئیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں جا کے ٹریننگ کیمپس میں ملے ہیں. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں اور انہیں نیچے لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن ان کا اندراج وہاں پہ ہے. کئی حملے ایسے ہوئے جن میں ان لوگوں کی پریزنس نکل آئی اور ان کی لاشیں یا وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے. تو ہمیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. اور منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے. منصف تو اپنے قلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے عقل اور شعور کے مطابق، لیکن ان کے اوتھ کے مطابق عین آئین پاکستان اور متعلقہ قانون کے تابع. ججمنٹس ہیں آج تک کی، شناز اختر کیس سے لے کے آج تک ایک ہی اصول وضع ہوا ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کو جس طرح کی سہولت اور مدد چاہیے اس کے لیے وفاقی حکومت تیار ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا ایک سانس میں، میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے، جیسے جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے. آج پاکستان ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہا ہے. ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز بھی اسی طرح سے ہمارے سروں پہ خطرے منڈلا رہے ہیں. ہم جس خطے میں ہمارے ارد گرد جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہمیں جو معاشی چیلنجز ہے وہ سب کے سامنے ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ تو ٹائم ہے ہیل کرنے کا، یہ ٹائم ہے ساروں کو اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانے کا. پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں. آپ میں کیوں آج یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم ایک محفوظ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والے بھی جو ہیں وہ سینسیبل لوگ ہیں، وہ مضبوط ارادوں کے لوگ ہیں، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور ملک چلانے والے بھی اسی طرح کے ایکسپیرینس لوگ ہیں. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی ہے. لیکن میرے خیال میں خوبصورتی یہ ہے کہ
ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، اور بالخصوص جو ڈیوٹیز ایگزیکٹو کی ہیں یا پارلیمان کی ہیں وہ ڈیوٹیز وہ اپنے علم، عقل اور شعور کے مطابق ادا کریں، انہیں کسی طرف سے ہدایات کی ضرورت نہیں ہے. یہی آئین کی منشا ہے اور یہی قانون میں لکھا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک بیلنس سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے تھوڑا تحمل بھی اپنے آپ میں پیدا کریں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ہمارے سرکاری اہلکاران ہیں، چاہے وہ ایسی شخصیات ہیں جو عدلیہ سے منسوب جن کا تعلق ہے. ان کا تو اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں بارہا یہ کہا گیا کہ انہیں ٹیمپریٹ ہونا چاہیے، وہ اپنے ڈیسیژنز کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ پہنچائیں ان شیپ آف ڈیسیژن اور ججمنٹ آف دی کیس. اور یہ ساری باتیں تبھی ٹھیک رہتی ہیں، یہ سارے معاملات تب تک ٹھیک چلیں گے جب ہم سب نے تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنے اپنے ضوابط اور قواعد کے مطابق اپنی سرکاری ڈیوٹی یا آئینی اور قانونی ڈیوٹی ڈسچارج کرنی ہے. بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر یہ بتائیں، ایک تو آپ نے کہا کہ اتھارٹی کو پڑھنے پہ، سر اب جب سے آپ لوگ آئے ہیں سچویشن یہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ناکام، بالکل ہی بلکہ پابندی لگ چکی ہے. کوئی آپ نے خواجہ آصف کا آپ نے ٹویٹ پڑھا ہوگا، ہر کاغذ پہ سیکرٹ لکھ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو سیکرٹ چیز آئے گی سامنے پھر 2 سال کی سزا ہوگی. تو یہ اتھارٹی ابھی تک تو کسی کے سامنے کوئی چیز نہیں آئی، اور آپ کہتے ہیں پڑھ لیں. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کی پوری حکومت کا. کوئی موقف لینا ہو تو موقف دینے کو بھی کوئی وزیر تیار نہیں. میں بیٹھا ہوں جی. کسی وزارت، سر آپ بھی نہیں دیتے، آپ کو میں ثبوت دے سکتا ہوں. بتائیں، حکم کریں. ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتھارٹی کا ڈرافٹ ہی کم از کم شیئر کر دیں پبلک کے سامنے. ڈیسیجن تو ہوتے نہیں ہیں. سر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، جب لوگ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کورٹ میں جاتے ہیں. جب کورٹ کو جواب نہیں دیا جاتا کسی قسم کا تسلی پر، کورٹ کے پاس کیا راستہ ہے؟ پھر آپ نے ٹھیک باتیں کی ہوں گی، کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے عدلیہ کا، لا بھی، ہر ایک کی اپنی اتھارٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ اور کوئی راستہ ہے اس میں؟ نہیں، بالکل راستہ ہے. راستہ وہی ہے کہ آپ آرڈر پاس کریں. آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے لیے جو اگر کوئی متاثرہ فریق ہے وہ اپیل میں چلا جائے گا. اگر کوئی اپیل میں نہیں جاتا تو آپ آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو عدالتی نظام ہے، طریقہ کار ہے، اس کے سارے موڈز موجود ہیں. میں نے تو صرف یہ جسارت کی ہے بات کرنے کی کہ اس طرح کی میرے خیال میں باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات، یہ غیر مناسب باتیں ہیں. یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہیں اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہر ادارے کی جو قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں. ان کے جو اپنے رولز اور پروسیجرز ہیں ان میں ہے. ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہمیں ہمارے قوانین اور رولز آف بزنس پابند کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. اور اگر یہ سارے کام عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان جن نازک چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو اپنی اپنی تصحیح بھی کرنی ہے، خود احتسابی بھی کرنا ہے، اور ایک ہارمونائزڈ ماحول بھی پیدا کرنا ہے جہاں پہ ہم سب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں. ہمارے جو چیلنجز ہیں اتنے خوفناک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح کے دہشت گردی سے منسلک چیلنجز اور ہماری اکانومی سے منسلک چیلنجز یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھستا جا رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ہمیں فارن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. جو شورشیں پاکستان میں فارن سپانسرڈ ہیں، وہ چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، ان شورشوں کے ہوتے ہوئے، ان تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں کے ہوتے ہوئے کون سے فارن انویسٹرز ہیں جو کہ دل بڑا کر کے پاکستان میں آئیں گے اور کام کریں گے؟ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے. اور اگر کوئی بیرونی انٹروژن ہے اس میں تو آپ کے عسکری اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ بات یا تو کہیں کہ یہ بہت آئیڈیل ہے، سارا کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، ملک میں امن ہے، کبھی بم دھماکہ نہیں ہوا، کبھی پولیس یا رینجرز یا فوج کی گاڑیوں پہ
बम धमाके नहीं हुए, उनके जवानों ने शहादतें नोश नहीं की, तो ये सारी चीज़ें भी सामने रख के इन चीज़ों को देखा जाता है। नहीं होना चाहिए बालाए कानून, मैं बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नोबडी शुड बी डेल्ट विद एक्स्ट्रा जुडिशली विदाउट द बैकिंग ऑफ लॉ। लेकिन अगर ये कुछ इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं तो ज़रूर अदालतें इस पर हुक्म जारी करें। लेकिन जो ये जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है, जो रिपोर्टिंग के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचती है, हमारे दिल दुखते हैं उसकी वजह से। मैं पाकिस्तानी शहरी के तौर पे भी ये बात करता हूँ कि मेरे आइन में जो एक स्कीम दे दी है, हम सब पाबंद हैं उसके। ये कह देना कि सारों को बिठाएंगे सामने ला के, फ़लाँ को भी बुला के बिठाएंगे, फ़लाँ को भी बिठाएंगे, आइन तो इसके अदरवाइज़ कहता है। आइन तो कहता है कि 248 में इम्यूनिटी है, आइन के 199 में कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, भाई उनको भी सामने रखना होता है। मैं कोई टग ऑफ वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद बड़ा सुलहजू आदमी हूँ। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि उस मुल्क की गाड़ी को आगे चलाने के लिए हम सबको मिल के, आप हमारा हिस्सा हैं। क्यों वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि आप गाए बगाए प्रेस से इंटरेक्ट किया करें और उनसे शेयर किया करें जो इन्फॉर्मेशन हो। आपने फरमाया CCLC से वो ड्राफ्ट आ गया है, ड्राफ्ट वैसे कमेटी को भिजवाया जा चुका है, वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। वैसे वो टीवी पे 3-4 प्रोग्राम्स उस पर हो भी गए हैं और उसके सारी शिकें जो हैं वो डिस्कस भी हुई हैं, लेकिन आपने फरमाया वो भी पहुंच जाएगा। ये एफर्ट्स हैं सनाउल्लाह साहब। मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म का एक लफ्ज़ शामिल है, वो ऐसी कोई चीज़ है? नहीं सर, देखिए आप सेक्शन 6 और 7 देखें। आज से 20 साल पहले सनाउल्लाह साहब या 30 साल पहले ऑफेंस जो थे वो एक्चुअली होते थे, वर्चुअली नहीं थे होते। कि एक आदमी है वो चौक में खड़ा हो गया और उसने कहा कि भी आओ सारे मिलते हैं और जाके आग लगा दे फलां बिल्डिंग को। अब एक आदमी फ़ोन अपने सामने रखता है, उसका वीडियो ऑन करता है और कहता है जी मैं फ़लाँ आदमी हूँ, मैं अपने हमवतनों से ये अर्ज़ करूँगा कि आज आप सब ने इकट्ठे होना है शाम 7 बजे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नसीर तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर गहरे दुख और गम का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सफारत खाने भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मज़ीद ये कहा कि हाल ही में इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया था और बाहमी ताउन पर MOU भी साइन हुआ था। बॉर्डर क्रॉसिंग के मसले पर भी बातचीत हुई थी और वो मसला भी बाहमी सुलह के साथ तय पा चुका था। और मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि तमाम पाकिस्तानी गहरे दुख में डूबे हुए हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं।